बादशाही दरिया बिन छोड़े हमने पग जुल्मात में ढूंढे दिए बूढ़े हमने नस्ल तौहीद का हर दिल पे बचाया हमने ज़िर हंजर बिया पैगाम सुनाया हमने तुम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं जज़बा हम जो नहीं माफिल अंजम भी नहीं। ओ दुनियार मुसलमान अल्लाह माफ करे एकबार आम मुसलमानर शान बयान करेगा। ओ मुसलमान तुम्हारा तार हाथे इस्लाम धर्म ज्ञान अल्हम्दुलिल्लाह सबरिया सहल करनी साहाबाए करम बोले निजर हुनरे पानी बराबर कर पान गजे निजर रक्तरे निजर कत्तनारे मुसुरटाक हारे पान हाटई निजर समरे बेशी कुरबान गजे रातरे रात माने दिनरे दिन न माने पाहाड़रे पाहाड़ न माने दरियारे दरिया न माने एबं हस्त करे अनदार हाथे दिन जियान सियान आयामर पार अनदा आइ दिन जियान सियान रे सुर्ण बिसुर्ण आर दिनर दागरी आदुरि सकल हलाई नाउजुबिल्लाह। दीन और इस्लाम धर्म और गाय दावा करी दे इस्लाम तो मुसलमान तारा भक्के आवाज उठाई बल्लाई तारा भक्के जिहाद करी बल्लाई अनंगा तो ऐसा अल्लाह प्यार तुम्हारे इस्लाम धर्म और गुरुत्व यार भक्के जिहाद करी बल्लाई सोहे आया करो अल्लाह आरा प्यार तुम्हारे अरकान और मुजाहिद बनाई अरकान और आजाद करी बल्लाई सोहे आया करो। अतल्लाह बयान से उधर बयान करेंगे तो लैक्कन होते यान बुझा के साथ दिया दीन और जो मुसलमान दावा करी आखिरत तक कामयाब यहाँ तक बैठ तो बना हो दिनन से जरान और गुजरात ना बोलेंगे एक नंबर orang lain, dua nomor, dalam tiga nomor, jihad. Etinan sirap darai, Islam dan mukoteh zona samne mukoteh zona asal pasti tak. Atau lain, sudah bermanus dawat kore, erom naik. Manusia berdawat, sehingga sesuatu berdawat kore kali mana? Arab মানুষ এলম আছে দাওয়াত করে কিন্তু জিহাদ না করে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের হাতে যে উপরওয়ালা দাওয়াত দেয় ইসলাম ধর্মকে যে ফিতনার আক্রমণ করে ফিতনার তীর মারে ফিতনার বুড়া দেওয়ার আয়াত ইনার সময় আল্লাহ চেষ্টা করে দাওয়াত ইসলাম ধর্ম বাঁচায় রাখতে পারবে না আর কারণ জমিন হইল গিয়ে সোনা অথচ এই জমিনিয়া আমরা 350 বছর আর ইসলামের রাষ্ট্র বানাই কলিমার জান্না উড়ায় হুকুমত গজিলার কাম আজিয়া মরার হাত গিয়ে শুধু একমাত্র এই দিনাসিস আর পুত্র সঠিকভাবে একসাথে মাথা গণার কারণে ये जहाज विश्व में इसे कोई 350 बছর অথচ কাফের वाले या बर्मा हुकूमत गरते 240 বছরে দিয়ে आया আরব জেলাতে 350 বছর এত দেরি হুকুমত জমানোর পর আরব নাম নিশান মিঠাই কাটার একমাত্র আরব ভিতরে দিনরে বাঁচাই রাখিবার চেষ্টা করছি কোনে শুধু হুকুমত তালব করে গিয়ে দেওয়া পাওয়ার তালব এ পাওয়ার লাগা আল্লাহ ইনশাআল্লাহ বাঁচাই রাখিবার জন্য এই তিনজন গুণ নিজের ভিতর ফিটিং করিবার জন্য জিহাদ জিহাদ আছে আমাদের কেটি গিরা কেটি কান লাগায় সুন্দর হয়ে গিরা আমাদের বড় সরা হাইনা লাগবে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ আরকান জায়গা আবার জিহাদ করি আরকান বানামরা আবার ইসলাম ধর্মের নূর লই মুনাওয়ার করি আল্লাহ কোন তৌফিক এনায়েত করব ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।